Jundawo ondani rwajundawo bonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yandani ngamjorenga shwabashinu ni tekelezo mhono waidi wangu ujumwa imeislamu tipia haswa imaraya wa Komori haina bahanu ukaud wa jundao kwezi inuti kawaida yangu urenga mirongo inamna yinu harumwa ze direct za Facebook sha miuka minanyi harumwe mabango yanu miutekeleza ze fikira za hangu harumwa nzia za manzishi miudunga wa wabokao Mwenyezi Mungu hawajailia washindwa ifanya ze direct wezitangaza wa imma tijeleza ukaya uliho dezani hatiman leo nongobokao muhimu kabisa uharumwa umkayo hangu maisha ya kihangu ya kisiasa sionuka njaka na budi ekatido huja hoson mwanyu warumwa enzi ya mawasiliano ya heze rezo sosio nitekeleze ze fikira zangu hoson mwanyu yandani ikazi dakika na jinika zinruhusu tikanzano nesioka ya ema na hindini na jengaji harumwa siasa tinjia uharumwa siasa hasibabu kaya mimi wami tienshi imadhara ya huwa nadamu bokao ngoende sawa yetsira nzensu ya hundo uhuru hata jehonde leo wakati na hunde baki kabla dhimun rohe ngamidamina zuki wangu Mwenyezi Mungu jo mihana moa tahale ngaritangao ze fikira anda hubi la dhumuri ba uso ye fikira ika yokanga la dhumuri nde Tunizi zuki wangu ajana mbia usiku banunga mina mwanzano wangu lo affaire étrangère anabioka ikanga sina 700,000 francs ani 1,400 euros ngujo shinda ya hunde bursu ya rnike wende Tunizi shati haraya ntumushili atenza ngu shati na uzifanya tamba bon oui Ricard mauta pala njenro hene de mala hunwa jina ransida yabo ye fikira yangu ini bakaya kanja jangaji narenga funvu harumwe maisha ya siasa ya hensi mwana hangu njozaya ujoyeshi zo mimi na eshi harumwe nti ya Komori iyo de mana na kaunjia harumwa siasa makati yayo parti ya kaya kaushinda yeongoza mashababi yeshinda yewanika toma ya mabadiliho toma ya mwendo mrajina ikatindu urazoea wakati yo kazi jaka zinji banda ya Front Democratic ya lala ya hafa kabajaka shawiri jinji ekati le parti rija wakati tinjia harumwe parti rija ti harumwe maisha hangu ya harumwe parti rija ti ono zinji ti somo zinji ti somo yenti inibulia tinjia mabavu ya tumashashi ya henti ti one miji ti ono wanadamu namna waishio
sijua izo bokao demara ya wanzao hau walindao osonmwe madhamana hau wa kisiasa. Bandabo tirenge dhoma na stonchash harmwe parti rija uliho demaha na kanyo katiyo sha harmwaze votiza mwando ukao rais wa herija bwana Said Larifu akahenda kandida harmwaze heleza ho rais wa heshisi wa shangazija wakati hiyo ukao wakaushindana na Bakari wa Abdalla Fumbuni, akaushindana na Elbak na Wanduadu Ngabo. Tikaya de coordinateur wa he siasa ya he kandida Larifu harmwe bavu ya washiridimani o harmwe makati yao ye kandida Larifu haja wa mwando harmwe bavu ya washiridimani ilo le bavu wilo che Larifu haja wa mwando haja wabili harmaye region ya Mahame izo deze region mbili za mtsongeza baada ratanganya harmaze region zabaki ya hansi wa wane harmwe makandida wakaya wontipia tija banda yabo rijar fanye kongre ya Fumbuni shanjarenga dhamana ukatika uroha nede harmaze misumo yangu bonze umkao hangu bonze harmwe tia Maroko wanama bokao tienshiminao wajozi tola ushahidi tika usoma na udunga tena ya siasa akaihondi hona kahuja damina rais wa herija wakati hiyo Said Larifu rikaze le gaula mwando la he tourne ya Said Larifu harmwaye Afrika ya unjia ya onu wanazioni wahe Komori walio bonze bandara timize misomora rejei tirejei harmwaze voti zaka 2007 o harmwaze voti za 2007 e kandida Larifu hane hansi tikaya do mkalimani wa hai o harmwaze voti hizo anitika portoparoli wa he kandida baada ze voti zihisa baada mbwana zinjira ziwana et candidat Larifu haja au deuxième tour riwana zimbwana hahundu shakarja shinda uzingara ze resultat yakaya hundandaye hamada zinzijirio armwe hena voti toka uzonti armwe tia Komori zirengwa zinikiwa Muhammad Abdul Wahabi wakaudi akahongoza shesiwa wakati huu rijar fanye kongre harumwa omji wankazi bandara amende ze statut wakati yore kauhanti president ya yehensi bureau haihanti mwanzishi jimla aka Muhammad Abdul Somad baada abu daina Muhammad Abdul Somad wanika yedhamana wahe matangazo ya humshanshi ze fikira za he et parti yani tikaya chargé de la communication et porte-parole wa he parti banda aborija en 2008 on rangi harmwe mbwana ya Moeli 2010 damina zuki wangu mzee wangu Muhammad Abdul Somad rika udo wakili ye parti harmwe marengo ya Moeli 2010 ata 2009 unjen pashie uja harmwe tia Faransa unaja harmwe tia Faransa tinjia o harmwa le trengo ila he parti lilio hunu Faransa umkayo hangu hunu rienshi harmwa le trengo ila he parti tiwania ze fikira za he parti tiwana ze mbwana zonti pia za he parti ena mahala za kaula di muziwano rekada harmwa ze rezo sosio rekado harmwa enti
Rijar karmaz élection za 2016 et candidat la rifu baada proposition ya ho wanachama wa he bureau politique ya he parti hane hansi tika directeur de campagne wa harumwa voti bokao zikanziro warumwa sonti almuhimu riwana imbwana heki ya sirakaniyo hezen chida za kiatu e kandida la rifu hansiwa watanu harumwa makandida 25 banda abubu mbwa hibenza imarengo ya he parti ya kanti ya fikiri ya renge inafasi ya usutene kandida harumwa makandida wararu wakaya tina ubaki yao harumwaze soutien razifanya zonti pia almuhimu ze votizi hisa ya bwe parti yo jirejei e banda ze votizi hisa ngarafanya oje muhimu waja watu wa zalwandrazi ya usutene ya siasa bokao yongozi wa ni mhuwa he daula Azalia Suman mgwa hibenza wakati yole vuhuo la siasa la kaya lika de ze assises nationales yete mbokao ikau waniwa harumwe marengo ya siasa ikada inurambao au wandwambao émergence 2030 à l'horizon 2030 hekiasi ya mwanachama wakao hakau amini parti hakau amini tengwe la wanadamu wakao ga konti yongo afikiri yao ngwalole yao enti yabore kati katayar rekanja katayar shatsi wanilia ye siasa ya he emwa he daula Azalia Sumani yeze asizi tiziwanilia he namna ya ladhimu tiwanilia ne referendum atatilibibieza hangu tisi komori tifanya kampani ya he referendum pia hawanilia yefikira bokao wenji wa he parti wa amini wamba ngwanzao zitilo nziano banda abo buhari abo ze referendum hisa yabubu mbwa hibenza wanru wakaufikiri ihorendao oharuma zinrongoza husu voti za presidentieli na maguverneri na zozo ntipia baada sharia shibiri rika harumwa mbabandano fikra wakati baina ya he candidature ya he mwongozi wa hatu Said Larif ya president au gouverneur baada mabadiliano fikira menshi rayafanya harumwaze nzia pia za mawasiliano et décision wakao de mhuwa e parti ya renga arenge ukango le candidat armoise présidentielle mono nyoti pia uka mimi ha ismu yangu nafsia tijivuru armoise mbwana za siasa wakati tibiti wakati mwinji nja toa kaulu tsoka ulotsi la husu siasa la urema hau la urengeza wala nja wanilia siasa tsoka yote ya kandida tsoka yote wakati waza ukaya baishe nje karavi umwendo kandida wa Said Larifu harbaze voti za uprezida ukanja kawona kaze conditions zikara yuni shanja kauzona maslaha tena hujihunda mabangweni na minja toa mbamjita umko tuka uyonsi ya ufanya siasa ya mrumrwa jina
tikaona ke yaka afdal dumukati udaoni wangu nione ni kiarmo tunda namna zenongo zenda zevotizi hisa tikaulinda ukaya uliho de mivurano yakaya nusu harmwanyi mmono au wenji harmwanyi mmono ukaya nusu harmwasi warenge position zindwa jina tutida zila e parti warenga wakasutene makandida waende harmwaze bana wakafanya kampani abo mimi tihansi ekiarmwe yankli hangu ukaimongozi wa hatu ujoripara banda zevotiza hisa rikenti harmwa mahadisi ili ritantauwe ze fikra za hatu za hena mzima banda uharumwa levuo raka ilo uharumwa imashakarakanawe ya ndani ili urikate shawiri la hatu sonsi inujoka henda zae kujohenda joka ubaki ya bakisha waundi ya mahadisi ya mkonsi ya ujuari hadisi sha ranzia watajonde banu kazi jamkinia ya butani sojeleza ukaya ila fikra bokao dumshinzi wanibali ya wenda harumwa siasa itawa fikra demokrasi o harumwali mahena rengo ena tengo mralio ke parti ke tuyenshi harumwa demokrasi izo tiziyenshi avant heze votizo ze interview bokauti fanyiliwazo keswa kandizo nafanyiliwa ni Ortega kandizo nafanyiliwazo kumori kandizo nazifanya RTMC zika ufasiriwa nayi na wala wandu wakarmwe parti ukabala kejaka ulavimu ketika tirenge mirongo tioneso nakaya ula uhuria wahogo ujitamka ngoenduno sasanyiha oharumala tengo bokauti amini ukaya ilavimu ikarwa swili ribadili mwendo harmointi ijaho harumwa umpango wa husu zevoti rijarivurana banda abo tena sha njawona ukaya waka tartibu zokar rejilana ili rihosema banguzi rendele usoni au kamrugudu jivura kazi jamkinia haizo zoti pia na zone saba na yabonga mbimiso imakaulu hangu na honesoka wakati mziro uharmoi maisha hangu ya siasa inuti decision yangu decision irengao wana basa shaho uhuria wa manadamu wakao gino uhuria wa ahe wa ujojitamka hamanda unajitamka na njia harmoi partia habuna kawona ukaya maisha hensi kana ujobaki namna aliyo leonga mrengo uhuria huo nijitekeleze ukaya ranzile obanu na kantivanu nti mwanachama wa hele chama la kisiasa la he parti rija iyo do muhimu wane hantivan leo haizo tikahanza ika muhimu wakanga minawanama wenchi wakaujuzisa masuala wakawawa karibu mami bishwa sikarwanyisa siasa wadzima shasi wanzani si uhadisi si ufikiri wadzima za usuyensi si uzidiskute si enamrene point de vue yahe enamrene siasa he shasi karmana shawaka ujuma luzise banga we mrendeni engetika hanza skwale unu zengoizo zike wadhi wanruo na damu onti pia wajue ya ukaya nti mwanachama wahe parti rija ranzile ubanga gamrengo shwabashi ni onesi wajau kaya ngambeshelo marahaba menchi iraisi wahe parti rija uliho de engagement ya hahi nenti uliho de zembana za hahi nenti
uliho wajau dizo mimi ya nbailia harmu msomo bukauti uhundu harmu parti harmu azenongo zinji harmu marengo ya ntia harmu parti enge njajo juanti mizema kauli yangu yanu rahani jambeshla marahaba daye na zuki wangu bukao njajo subutini mdiwaze zuki wangu waili na ni mwana ma Ahmed Mahe ni mwana ma Muhammad Sharif zuki wangu bukao haina wakati wakauonesa mahaba ya hao sulmwami wakaunisomesa zinji wakaunesheleza zinji gamjotsaha wanswami sha hemezi yoyo ntira nzi fevrier tabanu tifikiri haku tibadili fikra haku damina wandu zangu damino wanzani wangu shatsende hata wakati tirenge ukaya maslaha ya hangu ni maslaha ya parti ni maslaha ya henti helini ya unao kairi njivure namfikiru kaya imbwana ya henti ngamjujwa hiwa na namna nyirwa jina ika armoya zentuzi jao hizo ngamono ukaya ngabo namna nyirwa jina jwa ufanya siasa damina uandora jina mjifanya ikanga mono kaya ntuwa na toma ya ho wabaki kamjujwa ubaki kimwanadamu ujujwa wana zembwana zinu harumwe societe civile gejo mkiniha almuhimu ngamjotsaha ekaza nubona zitekeleza abantu zitabisha mwanadamu tukayonsi amjotsaha wanswami yabili none sokaya ujamaa na uhunda harumwe parti ko jaminyiha ubaki harumwami ntujwao shamimi haukanga sizamba banu kamina wanzani wangu wenji na wanama wenji wakao sikaranyisa siasa nzima no si uishilizana si uparana si uendeleana watina hata mbatabu fatuze wa unaishi damina wao muda wa maha 20 ya kamili enge ngamjotsaha zesoma hizo sunwao wanama bokao rika harumwaze mbwana zinda minao ngamjotsaha wanswami ngamjotsaha tena wajau imuwa he parti ya nswami Auka njajuanza za Sulibanu chamfikiru kaya olihondo bandra wa Sulibanu ze fikre za hangu ne za hao kasujwa utsanganyi hawadzima enge maslaha ya hangu nao do kaya njivure banda abo ngamjotsaha watukufu wa Komori wenusu boka odwandunga o no wajohundunga banda banu ni mbushrie ni rehma amani na maendeleo auka watina maendeleo harmwensi kabana poroka amani na haina mru wa siasa ukaungu jino sonjizi yuka entsiba namna iliyo hawe namna ijoka ya maudu ngejoka harmu amani watina maendeleo umru jino sonjizi umru tujwezo arendao au umru hadayo wandu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.